Na Venezuela, chega ao fim o imaginário governo de Juan Guaidó, aquele que se dizia presidente sem nunca ter sido. A reportagem é de Lucas Stanislau, do Brasil de Fato, diretamente de Caracas. A direita venezuelana decidiu colocar fim ao que foi um dos principais pilares de sua estratégia política nos últimos anos, a suposta presidência interina de Juan Guaidó. No final de dezembro, 3 dos 4 maiores partidos opositores do país decidiram abandonar o ex-deputado e eliminar o cargo fictício que ele ocupava. A decisão marca uma mudança significativa nos planos desse grupo opositor, que até então era conhecido por boicotar eleições, pedir sanções contra o país e apostar na criação de um governo paralelo para tentar derrubar Nicolás Maduro. Já os Estados Unidos, principal aliado de Guaidó e que ainda o reconhece publicamente como autoridade legítima, passaram a negociar diretamente com o governo Maduro no último ano e, segundo especialistas, começam a encarar o interinato como um incômodo. En este momento de que hay una necesidad de un cambio de alianza, de levantar sanciones y sobre todo de volver a Venezuela en el contexto internacional, en el tema energético, principalmente por las consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia, Venezuela vuelve a entrar en ese contexto internacional y ciertamente, aunque ya el gobierno interino de Juan Guaidó no era cómodo para el gobierno de, la misma Pelosi ni siquiera tiene claridad de quién es Juan Guaidó, ¿no? Y entonces, para el gobierno de los Estados Unidos, ya el gobierno del interinato era algo muy incómodo y difícil de sostener. Apesar de eliminar a figura de Guaidó como suposto presidente encarregado, os opositores não pretendem destruir por completo as estruturas criadas pelo chamado governo interino. Isso porque o reconhecimento dos Estados Unidos e de países europeus permitiu que esse grupo controlasse empresas e fundos financeiros no exterior que pertencem ao Estado venezuelano. A rede de refinaria Citgo, que fica em território estadunidense, e as 31 toneladas de ouro que estão no Banco da Inglaterra são alguns dos principais ativos que estão sob controle da oposição. É por isso que a direita decidiu manter as chamadas direções interinas da PDVSA e do Banco Central, que na prática são grupos políticos criados para controlar os bens venezuelanos no estrangeiro. Entretanto, o futuro das empresas e dos fundos ainda depende de como os outros países e principalmente os Estados Unidos irão reagir à perda de poder de Juan Guaidó. Que van a ser mecanismos que seguramente el gobierno de los Estados Unidos lo va a reconocer para mantener una legitimidad, porque no puede, desde su punto de vista político, no puede mantener una relación, sentimos que no va a tener una relación directa con el gobierno de Nicolás Maduro, sino que vamos a mantener una relación que se conoce como dos bandas, es decir, abiertamente no te reconozco, abiertamente reconozco más a sectores de la oposición, pero pragmáticamente busco más acercamientos, busco un punto de vista de interés común. Desde que se autoproclamou o presidente interino da Venezuela, em janeiro de 2019, Guaidó protagonizou diversas tentativas de golpes de Estado e esteve envolvido em vários escândalos. Apoiado pelos Estados Unidos, então governado por Donald Trump, e pela maioria dos países europeus e sul-americanos, o ex-deputado foi o representante da chamada estratégia de pressão máxima contra a Venezuela, que visava colocar fim ao governo Maduro. Por isso, o setor opositor ligado ao Guaidó defendeu a ampliação do bloqueio estadunidense contra o país e boicotou a maioria dos processos eleitorais nos últimos 7 anos. Agora, o fracasso dessa estratégia e o avanço nas negociações entre governo e oposição devem diminuir a tensão dos embates políticos e empurrar a direita de volta ao jogo eleitoral, ainda que outros opositores vejam obstáculos na busca por unidade. En el 2018 hemos podido cambiar presidente, no cambiamos por una parte porque el G4 decidió la abstención y luego la Asamblea Nacional se ha podido tener una representación importante, quizás hasta mayoría otra vez, y no fue posible porque una parte de la oposición decidió abstenerse. Entonces ahí ha habido una relación muy tirante, muy incómoda, que requería de tiempo para ponerse de acuerdo, que requiere de tiempo. Es decir, es un proceso, no es de que cómo hacemos, cómo nos repartimos las cosas en el país. Requiere de que comencemos a tener confianza o que la oposición comience a tener confianza entre ellos mismos.